बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हेलो गाइस, कैसे हैं तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर से हम पहले पारा का चौथा रुकू लेके हाजिर हो चुके हैं। आज फिर 3 रुकू पढ़ेंगे और नया सवाल देंगे। पिछले सवाल का जवाब नहीं मिला था, शायद किसी को नहीं पता था, और वो फजर की नमाज है जो पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। शायद सवाल ही यही था। तो फजर की नमाज है भाई। तो भाई आज शुरू करते हैं। तो चलो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु अद-दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वअल्लम आदम الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्ना लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये तिलावत कुरान पाक पसंद आई होगी। तो आज का सवाल मदनी मुन्नों के लिए और आम लोगों के लिए भी है कि मद्दे लाजिम और मद्दे ली लाजिम के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं। ज़रूर आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा, क्योंकि जो दावत इस्लामी में जाते हैं तो वो यानी मदरसातुल मदीना में जाते हैं, उनको ये सवालात ज़रूर आते होंगे। तो ज़रूर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आखिरी और माफ़ करना आखिरी नहीं, फिर मिलते हैं किसी अगली तिलावत कुरान पाक के साथ।